করবুক বিধানসভা চেলাগাং বুথ নম্বর 4 থাঙ্গै জনজাতি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট বিকাশ দেববর্মা নকনগো বিজেপি বান্দা খ্লাইকা করবুক জলায়া হাতিও নুখং খুংচি চুকুনি খরক থামচিनै ভোটার তিপ্রাम थाताय সিপিআইএম नि बदल याकारै বিজেপি बदल हाफायका Uklago BJP, Westkango BJP, Tolago BJP, Uttara BJP, Dakhino BJP, Korbugo BJP, Korbugo जों करबुक मंडल नमो करबुक विधानसभा 4 नम्बर ते 5 नम्बर बुथ चेलागांगो जों ता फाइसा फैजाक जोंनि कार्यकर्ता रगनि जगा चेलागां जगा जोंनि पश्चिम चेलागां तारपरे जोंनि बिएसि चेयरमैन दङ ते जोंनि कार्यकर्ता युवा मोर्चा शक्ति केन्द्र पुरा दङ जों लागिबो जों नगर नगर थांखा बिराद सारा जतन नग मानबायखा दुई मानबायखा जतन खुशी एकदम जतन खुशी माने बरक जे 35 বছর যে সিপিএম রিমাইয়া ও জিনিস বিজেপি সরকার ফাইমানি 4 বছর 4.5 বছর যতন जों মোটামুটি 100% তো ছায়াকো কিন্তু 100% এখন 80% পূরণ খাইকা যতন খুশি নগর নগর জল নগর জগর নল নক মাংখা তারপরে খিতাই নক মাংখা রেশন ফ্রি মানো বাতা মানো যতন খুশি বরক সাবো 2023 বিজেপি नो बरक आशीर्वाद खानाय एकदम बखा खुलगे आशीर्वाद खानाय आबानि बागैनो आं निश्चित जे 2023 शुधु समय अपेक्षा এই করবুক मंडलाव जों বিজেপি विपुल संख्यक नावै जों विधानसभा सिनु जाने এই পদ্মবার जों विधानसभा রহনাय रन হতে हामबाय हमने बस परिवार रोकानो जगह ওর মোটামুটি চিনি ও জায়গা 1-200 ফ্যামিলি दङ जों মোটামুটি তাবো 20-30 ফ্যামিলিও থাঙ্কা थांबानो जों सारा मांखा जतन नगर नगर शुधु बिजेपि कक साव ते विकल्प कोनो छैया शुधु जे 35 বছর जे সিপিএম सरकार जे अत्याचार खामानि अमनि अभिज्ञता बर साव जे तेई जीवनबो चाहिँ सिपिएम सरकार नतैया कारण नुखा उ जागा सिपिएम रक शुधु सन्त्रास सारा विश्वास खाया जों बिजेपि नायो शान्ति सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जों नायो आबानि बागैनो जत्त এই নাই যে जत्त चिन्ता खुक्स जत्त नुनिजाक ও पारानि जत्त बर শুধু নাইও যে বড় শান্তি পরিবেশ এই 25 বছর শুধু খুন খারাপি 80 সনে দাঙ্গা 2000 দাঙ্গা বড় যতন সাইমন হ্যাঁ বড়তে ও জিনিস নাইয়া পরিষ্কার খাই সিপিএম ন উখরগৈ খিদার হকা এই সিপিএম ন টাটা বাইবে বড় হামবাই 2023 যে নির্বাচনে বিধানসভা ইলেকশনে যে সরকারে যে বলেছে যে হর ঘর বিজেপি ঘর ঘর বিজেপি এটা সম্পর্কে আজকে কি ফলাফল উঠছে আমাদের আজকে যে ঘর ঘর যে বিজেপি এর ভিতরে আমরা মোটামুটি 100% ভাবেই সম্পূর্ণ কারণ আমরা যে প্রত্যেক ঘরে ঘরে যাওয়া হচ্ছে প্রত্যেক ঘরের মানুষ থেকে যে প্রতিশ্রুতি আসছে যে সবাই মোটামুটি যে চাহিদা তার প্রায় 80% পূরণ হয়েছে তো 23 যে নির্বাচন মানুষ শুধু সময় অপেক্ষা যে সময় সাপেক্ষে যে জনসাধারণ যে পার্টিরে ভোট দিয়ে আবার 23 পুনরায় সরকার গঠন করবে Ganse Kulungka Atanin munglet ma Hantarai riang Mo sebani no Nok mame dai Belai खुशी ना प्रधानमंत्री आवास योजना मांखा Ngai Kaminin bunglet ma Parani bumung Mazra korbuk Korbuk ni Mazra kami Ngai teman-teman mangkha Tama mangkha Kisan bata pemaha. Kisan bata mangkha ba tari Ang pen kita umay ting. man ta ting to ha man nai ngai nok mangkha Nuk umaha. te tam mangkha letin mangkha de ration free mangkha de gas ma mangkha de Gas pemaha. ba Mai mas bang lai tu ha. Wai bagan le mai ha Koi bagang pemaha. ngai belai mane खुशी ना ngai BJP phai खुशी Sar bini jamai o 300 জন o 300 জন man imsi ata ubo tribal welfare ni acha abo jamai kucing mangkha beton chela ha mola chakri se chakri ko le ngai belai खुशी ngai buskang te sa BJP tunai de Tong nai. tunai Khop le. ngai te sa BJP phai sa na Hai re. belai खुशी ngai nono hambai ha khulumka Hore, takut.
खुलुमका नय नग फेमाने तिनी नग नग बीजेपी ओंखाय ताखौनो बुंखै तमो बाहुराम नगबो बीजेपी बाहुराम नगबो बीजेपी नग बीजेपी करबुगो बीजेपी बाहुराम नगबो बीजेपी काहामनो तंगनोले बेलाय हामबाय गाय निनि नग फायै बेलाय खासांका हा बेलाय तंथका मारबाय मालाय माबागै हा गाय तमा माखा नग माखा लेटिन ला माखा दे माहा गाय रेशन फ्री ला मानजाक दे रेशन बो मानजाक गेस बो मांखा रेशन फ्री मांखा नग मांखा बागान बु रेगाराव मायु बा माखा बा बे थांखा गाय नग दति पाइदि जों फाइनाय निन नग हा गाय बुसकांगो बाता 2000 मा माइदे बाताले माखा दे बुसु 2000 बा 2000 माखा बेलाय तंथका खुशी गाय बुसकांगो 2023 बीजेपी नु तुनाय दे तुनाय बेलाय हमबाय गाय चिनि ताखुंनि नग फायै बेलाय खासांका तिनि जतन मांखा नग मांखा कारेन्ट मांखा टॉयलेट मांखा फ्री मांखा जतो मांजाक बाक मांजाक आबाइन बागनो बसकांगा तंथगै बरक खुशी खायै बरक 2023 ओ बीजेपी सरकारनो नांगौ हनै बरक साव बेलाय हामबाय ताखुनो हा बेलाय बाहाय तंका हमदे अच्छा गाय आतानि बुंले तुमा नगर चन्द्रिया ना गाय म कामिले खमलुंपारा करबुक खमलुंपारा गाय आता नों सरकारनि ताम माखा नग माखा तै ताम माखा रेशन फ्री दा माखा मानो गेस मा माखा मानखा गेस गाय तै ताम तुमा किसान सम्मान निधि मा माखा 6000 ले बसर अब ताउ ल मायाको स्काम मै हाना के गाय मनो गदे मनो आधार कार्ड लां थाङै महंको खायमनो माइने चुंफु मायाको आके गाय अब त सब समय त मै गाय तम माखा खिताइ न माखा खिताइ न माखा बागान रले माखा माया औ सारो बफले तम निने ट्रैक्टर माखा ट्रैक्टर माखा लाइ माखा गाय आता नों खुशी दे बीजेपी फायै जों जे 4 বছর 4.5 বছর जों मोसक जे रिमानि सीपीएम सरकार 35 বছর बवनो चारि खाने जारा माननाय बर सिमानो न असिमनो रां खक्साबो निना नांया अतिन्द्रन खक्साबो निना नांया जे नग माने केमनो रां जारे नंका नांया नबले गाय खुशी दा गाय 23 चिन ते सरकार तुनाय जातेसा बीजेपी नो आके बोले सामाया जनगण नंले आसिबाद खाने दे नोंनि कक्सि सादि गावनो सादि नों सितमा नाय सादि नतमा नाय बेलाय हामबाय आसिबाद खादि 23 बीजेपी सरकारनो आसिबाद खादि हा बेलाय हाम खुलुमका माटा की जय भारत माटा की जय त्रिपुरा मथा या करे बीजेपी फाइनारनो लाम सगो त्रिपुरा मथा या करे बीजेपी फाइनारनो लाम सगो त्रिपुरा मथा या करे बीजेपी फाइनारनो लाम सगो सीपीएम या करे बीजेपी फाइनारनो लाम सगो सीपीएम या करे बीजेपी फाइनारनो लाम सगो सीपीएम या करे बीजेपी फाइनारनो लाम सगो त्रिपुरा मथा या करे बीजेपी फाइनारनो लाम सगो त्रिपुरा मथा या करे बीजेपी फाइनारनो लाम सगो भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम संगा सामुं तांलानि फादे जत मिलिलाय आगामी दिननि बागै जतनो थामजागै सामुं तांलाय ओ परमंनो तेब बुसखांगत लांलायनाय तेब बुसखांगत लांलायनाय जों त्रिपुरानो जतनो श्रेष्ठ करबुक मण्डल खायनाय जों विधानसभा खायनाय नगो गाड़ी नगो जतन बिल्डिंग नगो जतन शिक्षित नगो एमए पास नगो बीए पास नगो जतन मस्त आस्ते गावलाय नरबाय थानचा खाय सिकला दफा सिकला रबाय जों थानचा याक बा याक मिलिउ जदो सामुं तांलाय माखाय मात्र ताय 2 मासनि समय दङ 2 मासनि परे इलेक्शन नाय 2 मासनि परे इलेक्शन नाय 60 दिनसि समय सानु नंग थानि 60 दिन परिश्रम खायदि नंने बुसा बुतुइ पारा सारा जतन डेभलप नंनाय जतन जों सानाय শুধু 2 মাস বই অনেক কাহাম সানায় অনেক বখা মানছি নাই ইমান নি কক সাফাইনায় যেটা মাইয়া জিনিস অবাস্তব জিনিস সাফাইনাय नंनो চিনি বড় হয় जोंखा চিনি ত্রিপুরা सरकारखा इसोरनि अभिशाप जाजाक जों
অভিশাপ চাজাকছেন যে কাহাম মানে হিমানকাই ও মানে जों তাথায়া যে মানে তাচাদি ও মানে চাকা দং সংনা হেঙ্গা ও মানে চাইনা নামাই ঈশ্বরনি অভিশাপ মানজাকছেন আবার বাগিনো ও দফানো जों অনেক সাকা কসাগো মাতলাঙা বুইনি দফা অনেক जों সাজাক ওয়ান যে দফা যে জায়গা নগ থাंनाय दे बुंनि नग दै हर कारेन्ट लामा सामा जत नुके चिनि दफानो हंगाय फायदि काहाम अरसित फायदि तांलायसिना हंगाय जों रो फाफिया हुक जाओ बुसि कष्ट खाय हुक हगलाय ओ सरकारनो तुं माने बुसि कष्ट खाय सरकार तुलायखा सीपीएम सरकारनो उठगै हा बीजेपी बा आईपीएफ ति मिलिलाय बुसि सरकारनो तुलायखा कष्ट खायले सरकार फायमेले जतन फ्ला फ्लाते अन्य दल थांपायखा जाना जराव जानानै जरासि थांपायखा वान सुङै नायदि म जानानै जरासि थांपायखा गाहाम जिनिस हिनमा जरा जालायनानै नंलायनानै जतन रिलायनानै नगर नालायनानै जत बोसाबोतिन चाकरि नालायनानै अ समायखा चल सुतिलांखा जेदिके वातै फायो यांग सप्तसे थनलिया तेदिके थनतंखा ngad অবশ্যই সিনাই নি দফা ওগুলো ক্লাইনাই নরেন্দ্র মোদি রিনাইছে ও রিনাই বেছে নম টকরলাই তলাইখা নরেন্দ্র মোদি হাসা হাবিয়া বিনি দল অসীম হাসি হরিয়া করবগ ngad nong ni bagi sapkok sanai nong ni bagi sapok tinai abani bagino যে দল সিংবাই ক্ষমতা দङ ও বরকমানি जों दङ म যত শিক্ষিত বড় যত শিক্ষিত চালাই যাইমন আবুক নগ নগ চাকরি দङ মাস্টারনি চাকরি যারা চাকরি খাইনাই তিনি মথানিবন চেরার মানজা তিনি করবক মন্ডল তিনি জলায়াও তিনি 8 পরিবারনি 28 ভোটার 9 পরিবারনি 32 ভোটার তিনি ত্রিপুরা মথা ইয়াকারে তিনি বরক समाय तांखा दिनैनि सिमि बरक बीजेपी नि लगी तंगै चिनि लगी तंगै सामं तांनान हमें बरक साइमांखा এই যে বিভ্রান্ত ফনাঙ্গৈ সরকার ফাইমানি বরকনি বারকে কোনো কিছু খাইমিয়া একমাত্র খাইমানো একমাত্র নরেন্দ্র মোদি ছাড়া কেবে কোনো খাইমিয়া একমাত্র ও দফানো মোথাংনাই ও দফানো মাইসারি মানায় ও দফানো কুবই লামা তুলাং মানায় ও দফানি চারা রং শিক্ষিত খাইমানায় ও দফানো লামানো ফুনুং মানায় ও দফানো সাল হাই কিয় গই ফুনুং মানায় একমাত্র নরেন্দ্র মোদিন দল সিমিছে আমার বাগরা বড় বুঝুই বল খাবরক বল সাইমানাই তিনি এডিসি ও বরক ত্রিপুরা মতা খাইয়ে তিনি চিনি তাকুরক চিনি লগে 32 ভোটার তিনি ফিরকা আগামী দিন প্রস্তুত দেব ও করবুক মন্ডল যত ত্রিপুরা মতা খাইনে রক চিনি লগে ফাইনা হনে আংবাই যোগাযোগ খাইজা তে অসীম ত্রিপুরা যোগাযোগ খাইজা তে মন্ডল প্রেসিডেন্ট যোগাযোগ খাইজা আগামী দিন শুধু নরক নুংনাই এই করবুক মন্ডল বিজেপি ছাড়া তে কোনো দল করে বেলাই হামবাই।